noro hui chung nei sabo selet sabo kusang abang nai na thangya nono helmet rok tong na nai license tong na nai nini mote bo nya bini mote bo nya aini mote si chole nai ani mote bi ei noro ke pelang yang pelang nung boran chirai I got Can you please forgive them for today? They will not do anymore next time. Please forgive them for today. I can forgive them today, but accident cannot be forgiven. Sister, do you know that? I respect you, but I will see sister. Sir, yan kisah kunap fakir ini mau kisah kok tahu. Amarabu Donbas student, angka kayu berok teacher nungguin hake fakina. Naro bahaya tini helmet kiri, license kiri untuk baca lalu age cover yang kuning age besar 17. Baik 17 lo calon dong. Nilku panggung salam. Kristinarayam Zomatia. Kristinarayan Zomatia. Aini mati bobo. Punishment mani mano. Jail chop jam mano. 3 years jail chop jam nahi paro. Side man or right rok no. Nil babulo side. Aw sir, sorry sir, tak khali ya. Sir yang kisah fakir ini. Oh kakak sokta roh jadi saya kisah bisa nawi ya terkelang jadi semua tini. Abang naik na ay nangman monte. Hello. Namaskar. Acha. Oh, acha. Kau ke mana? Acha. Ini pun tahu. Ono pongker. Acha, ono pongker ni besla. Acha, belai kita hamkok. Nengko MLA nengko neta saya mana? Hai pano raidano kelangi tanah gai. Ciri polis prosesan ni belai ke orang barja kotor. Tai norogo asin neta yang noro respect wo. Eba raidan kote anga pano samung mak ini norok jaga ye tang dim. MLA sah asik no. Tai kok kubang saya. Nonokha, nonang samani dari bahasa mani roti kaji mani. Neng tamu kau sana tang. Sar kune ya sang bukung naji salayo. Bukuk tham ama kau kya? Raidan mau disole nai. Borak nobo. Noran besar. Bos orang baca leman saya leman. Ini saya mana sar athro. Neng athro kaya 17 kaya. Soisuki tomna nango baca lok nai papur calok nai. Sulo. Omakai kun panis soyaku. Ngai angan hati saruna sa. Tam sadana tong Sar sadana. kasih kok sana mau songta. Nor semua juga helmet tinggal. Nong polis kita tuh bisa biasa. Helmet neng jago semina tuh. Tidak tuh. Ngi. Tapi kon kat kair nai. Tuh ya wajib salok payu. Jeng polis dok. Sukai rai jana jeng cemari na nango. Boleh pare se public na jeng tikai bano. Nengla. Dress kita sundaya. Tam mai caya dah asuk kohoi. Hah? Asuk sorkan ni beton mana tu? Tam asuk kohoi. Iko nani. Baik smart nana. Nombor sekar roksele. Okay. Ini sini barang graduate sister request kami bayar tini wajib serai rokno, tay student rokno. Ya kaya nai. But next time mau hitandi, ang mandai ni usingi, ang tabung naron na pusi mano. But kaham ke naron joton mo ito narati, helmet sak nikah dina bagisi. Accident puro go thiyangan itu kumay ang nani bagi. Tay license 18 years udah jago tanggay. Barak harang sa mature na nango. Gari ba calon na nengka joton say, wancho gay joton say kaham ke control kanya nango. Tanggay himabili joton sense. Oro, sinisin say mano naturally 5 cents tong, but gari ba calon tanggay 6 cents use makai nai. Omo nang mo ito tong na? Ini cim kata singa sini. Omo nang ngero student, Don Bosco student doktor bo sana nango, tai Don Bosco authority doktor bo sana nangai. Nang kai kai jeng, bori kapai keno, jeng omo nang awareness kanai Don Bosco. Okay, sister, thank you. So with your request, I forgive them this time. So last time, no forgiven. Please, thank you, sister. Thank you, sister.